السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Apprendre le français facilement. اليوم سنبدأ الدرس 13 بعنوان La phrase أو الجملة. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ووضع اللايك ومشاركتها مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. فلنبدأ على بركة الله. La phrase est une séquence de mots pour former une phrase utile qui commence par une majuscule et se termine par un point. يعني الجملة هي عبارة عن تتابع للكلمات لتكوين جملة مفيدة تبدأ بحرف كبير أي majuscule وتنتهي بنقطة معناها point. Les composants de la phrase sont عناصر الجملة هي le sujet الفاعل, le verbe, الفعل, le complément, المفعول به. Le sujet, le verbe et le complément. Il y a deux genres de phrases. هناك نوعان من الجمل. La phrase nominale est une phrase qui commence par un nom. الجملة الاسمية هي جملة تبدأ باسم. Par exemple, la voiture est petite. هنا الاسم هو la voiture. La phrase verbale est une phrase qui commence par un verbe. الجملة الفعلية هي جملة تبدأ بفعل. Par exemple, manger les fruits. هنا الفعل manger يمثل الفعل الخاص بالجملة. Je vais vous donner un exemple. J'ai mangé une banane. هنا نلاحظ أن لدى الجملة معنى. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Cette phrase a un sens, commence par une majuscule et se termine par un point. إذن هذه جملة مفيدة وكاملة. Un deuxième exemple. Une mangée banane, j'ai une. Une mangée banane, j'ai une. هنا نلاحظ أن الجملة n'a pas un sens, ne commence pas par une majuscule et ne se termine pas par un point. وبالتالي الجملة غير كاملة وغير مفيدة. انتهى درسنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ووضع اللايك وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.